take off. What's up guys, welcome to another video. My scooter still looks good. It's pretty nice. I'm going to meet up with Punctus in like half an hour, so let's get down to the half pipe. But remember guys, always wear a helmet. Alright guys, we're here. The half pipe is so slippery, you cannot even do like a tail whip. There's Punctus. Hey Punctus! Yeah. I've been searching for you all around the world and I found you. Alright guys, I just learned front side 50-50 grinds, so I'm gonna show you a couple right now. Front 50 heel whip. Oh, nice backside. That was my first ever attempt on front 50-50 heel whip. What's happening guys? Right, so as you guys probably could tell, that was front side Smith for Punctus and front side Smith double heel for me. So as you guys can see, I just waxed this little thing here. So I mean, let's try it out. I can do it cleaner. First try, redo. Oh my god! Fuck yeah! Alright guys, we're going for some flat clips. For some flat tricks. First try, yes. Brie flip. Alright guys, I'm gonna go for a finger rotor whip. Ja, 180. Alright, so Chris Mansgris waxed the shit out of this thing before, as you can see here. Okay, I just met up with Henrik Palm. Well, Henrik. What up? Alright, go for some nice flat clip to start this day off. Du pissed the day off. Okej, 5 piskraft idag. Åh, kom igen! Kom igen! Nej, nej, du har den. Ge fan, ge den inte. Nej. Åh! Opposite triple. Yeah. Perfect. Åh! Tappade så jävla pizza för bageriet.
Right, 3, right? Nej, Jag går upp med den här. Ja! vad hände där? Vad fan var det? We got it on video. Då sitter jag in mot bara fingrarna. Kör. Okej. Vänta, chilla nu. Jag ställer mig. Okej, aj. Jävla Filming for Henkis Instagram. Det fanns inte det där. Måste bo med ljudet. Oh my god. Yeah. Hon tror på något, eller gud? Nu är det tror jag. Nej, kolla! Nice profil. Kolla klart hela hur du går iväg med den mot kameran sen. Det där ska jag med, jag skojar inte. Nej, okej. Okej, missa ett samtal. Bara håll den snabbt för jag ska stänga av kameran. I will catch you guys when Henki lands his WORLDIE. Alright, so Henki landed it. We got the bar finger. Like that trick is so hard. I can't believe how hard it is. I've done like whip buttercups and stuff in flat, but this trick is like a completely different level, man. Ja. Like, Det där var barfinger Bixby Vision. det var det. Låt det bara vara, vänta. Så förstör någonting. Ja men snälla nu räcker det. Helvete! Yes! Yes! Whoa! Woo! Alright guys, first try quad whip flat in months. I kattbajset. Tjena. Triple hill foder förbi. Kör double hill rewind. Jag kör. Det borde jag. Double hill rewind. Yeah. First tee. Okay. Easy. Nu då? Hopefully I can do the double finger whip as well first try. Let's see. Okej, Jakob Burka, aldrig ätit utomlands. Kör. Nej, där får jag Kalle Korpela. Jakob Burka graven. Jakob friterat kött. Okej, Kalle, kom igen. Fahilvid. Jakt. Han har inte sytt på flera år. What? En D-hub. Tja. I don't think it's true. Bra, så. Där var den. Nice, bra. Nej! Till räde förbjudet. Nej, jag har inte det! Jag har inte det! Jag har inte det! Okej, du får sticka. Skjuta. Kimma dött istället, kom med. Ja, jag filmar fortfarande. Du måste ha den. Okej, vänta. Nej, det är för långt. Jag filmar jättemycket. Tillbaka typ. Där.
Ja, jag filmar fortfarande. Du måste ha det. Oh my god. Okay, so tell them what happened. You guys went a little bit angry. Real angry and I threw the scooter in the roof and it's not done. Okay guys, so we had to leave. We just took our stuff and ran out of the place. So we're gonna go eat something. 30 centimeter shipping tire. Ta fullt då. Same roof eller? Det är en standard fast. Ska jag ha? Whipping glass. Same roof. Det är andra linjer som kan ta det. As in the pea house. Pretty buffed up. It's nice. Yo man, dog scooters. Incykel. As you guys can see, me and Henki has almost the same length on our decks, which is pretty insane because Henki's decks looks pretty much shorter, but it isn't. So yeah, it's kind of cool. Jag blir så jävla arg, alltså det är helt sinnessjukt. Sinnessjukt. Skadegörelse. Ha inte det! Filma det istället, kom nu. Bouncy blir buff. Det är bara flex här. Allting är flex. Yeah, bro. Alright, so we were planning to go to another parking lot, but the P guards sent us out. Kissvakten skickade ut oss. Yes. Fan, halt. Yes! Alright, triple heel in the slipperiness. Det är glashalt. It's glazed här. Yeah, bra. Ryan vill ro i hamn ikväll. Ryan team in the chest. Kasta pirsa in whip butter. Där sköts han. Front by fällknivsverkan. Vadå? Triple whip. That's fucking sick. Like 5 years ago, we could only do one per day, and now we can do like how many we want. Yeah. Frekvent. På en annan jävla nivå. Kraftslide. Jag skrek. Kom igen för fan. Kom igen Kalle. Kom igen nu. Kom igen Kalle. Yes.